Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, Lord, for this food that you given, O Lord, for every one of us. Thank you so much for the preparation sa kada isa, Ginoo Lord, sa ilang heart, Ginoo God Lord, sa pag-adala, Ginoo, sa pagkaon, pero sa church, Ginoo God Lord, sa amon Ginoo nga family fellowship, O Lord God, in every first Sunday. Thank you so much that we are now in the month of October, October 1, Ginoo. Kani i-bless ining amon kaon sa pag-ambit sang pagkaon, Ginoo, nga gin-share, Ginoo God Lord. Ini kapahayag sang imong pagpakamayo kag kabugana sa amon mga kabuhi, Ginoo. Bendisyonan nimo ini ang kada isa kag isa, bisan pa man ang kada pamilya nga nagprepare sini, Ginoo God Lord. This is for your glory and this is for your name, O Lord God Father, to magnify. Ini ang pangamuyo, pagpasalamatanan in Jesus' name. Amen and amen.